Now, let us hear a message from our Assistant Regional Director for Administration for Senior Superintendent Alan A. Cabot. Sir? Thank you, Ned. To our RCS, Senior Superintendent Fabri, our Division Chiefs, Chief Inspector Tan of Operation, Chief Inspector Flores of FMD, Section Chiefs, uniform o non-uniform personnel, mayong buntag sa tanan. If you listen to the speech of our speaker, no, kuan siya, timely siya because for the information of everybody, no, there is sad information coming from the Camiguin BP unit, no. If you know FO3 Malingin, dili ko katuwin kwan, that's why nagtawag ko sa personnel dito sa Camiguin nga akong kaila because I was once assigned there as their PFN. Akong gi-confirm and no, di ko katuwin because mostly makita na ko sa iyang Facebook kasi gina siya o my day mag-shadow fight pa sa boxing, usahay mag-basketball, so we really thought na athletic siya and healthy, but just atong Saturday, no, nag-stroke siya. No? Just imagine at his early age, 37 pa lang daw siya. No? And I thought na siya yung mga classmate po din. Classmate silang Michelle. Classmate mo siya, no? Oh. So, until now, latest information coming from the Marshal of Dinsilipan, si Isip O3 Cadilinia, he is still brain dead. So, machine na lang nagpaginhawa. No, that's why, sakto tong topic ni Mark, no, we only not talk about love when we are at the month of February, but we should also consider the updates of our health, no, our physical capabilities na maglihok-lihok because sometimes nalimtan na nato. No? That's why kanang mga kung active wala pa may taga health service, kung na-postpone man ang ato ang PFP, we should post through that. It's either this week or kung mahimo karon pa this week or pinakadugay nga na next week, mabisi na ta, but comes March, may March na next week. No? So unta na schedule na, and not only the time na mag-prepare ta when we have that PFT, no, we should keep ourselves busy in doing aside from daily works at ang trabaho, konsanta kalingaw tag lihok-lihok nga sington ta, dili kay sington ang takong makaon, no. We have to get involved sa physical activities na ma-exercise ato ang lawas, and of course we have to monitor also the foods na ato ang i-take. No? That's why katong mga gipang mention ni Mark, pwede na to likayan. No? Labi na ginang tamis, daghan kayo madamot ng tamis, no, ng sugar. That's why I keep joking kung timplahan ko kape nga tamis kayo, kaya ako giningnon nga makainomdom pa sa katamis sa among relasyon sa una. That's why dili ko mag-sugar. But kidding aside, no, akong gipasabot diha na likayan na to ang sugar kay it really maka-affect po na sa ato ang physical. No? So we just hope and pray nga maka-recover pa unta si Joel Malingin. No? Although balipad na kuno ang doctors, that's why supposed to be ilang i-transport din sa mainland, but medyo no, sayang lang kuno ang miracles na lang yun ang according to our source. So hopefully wala may imposible sa miracle kung we really keep praying, no, basin dahil tagaan pa siya of chance. Just imagine, bata pa kayo, 37 years old, and knowing na athletics na siya, gadulang nag-basketball, and pero may lagi na ko na makita mag-shadow fight, but wala siya nakamonitor sa iyahang BP. Another thing is this
Saturday, mostly of the reminders lang sa mga committees for the kick-off ceremony of our Fire Prevention Month. No? So, Sabado na dito sa venue, no, sa Miss Op, supposed to be ang ato ang kick-off dito sa kuan, no, sa Oroqueta. Anyway, exist man ang OPR ana, no, but again, reminders lang sa mga members sa mga different committees for the kick-off na just be there on time para dili na ta magpinudlo ay kung kinsay nakasay na ni. Nalang ko'y nasige ko kalimot no? If you notice the TV sa taas, dugay na diha wala nagamit because gapinudlo ay kung kinsay last touch naghawid sa remote. No, palihog lang, palihog ko na bubukay sa inyong mga hunos, sa inyong mga table. No? Kay sayang, no? Pila na nakamans, murag hinumduman ako na nagamit last year pa during the recognition. Until now, wala na ta nakagamit na ng TV sa taas. Sometimes maminaw tao, ningaw kayo, wala music, no? Na-miss na ko itong mga kanang pang sa tawag na spa na music nga i-tune in auto tinistrante. Mingaw ang TV na sa taas. So palihog ko kay gatinudlo rin na kinsay ilas na gamit. No, di magod okay lang unta kung magpalit na to dali-dali ang kanang iyang remote pero wala man lisod kayo, no? Basing na kasuksok lang na sa inyong mga hunos sa tables ninyo, palihog ko nag-o-check para magamit na to, no? What ay mahimo kung nadala na sa balay kay murag maulaw na ibalik pero pwede gyapon ipasikreto lang balik, no? Kung nadala man gani sa balay. So mamalihog ko para magamit na to kay sayang na gidunit na and every time mao na akong mabantayan every time natin mga gamit dire murag taas lang nang usag ka tuig mawala ang remote, especially sa kanang mga air condition nato nga split type, mga wala ng remote. Sometimes we have to take good care of our bisan dili ato ang property para mulas po siya dugay. Again, our regional director will be coming this day, no, basin ipahuway lang, maybe standby lang ang ato ang mga division chiefs, section chiefs for the updates. Especially sa updates sa ato ang upcoming NFO and kick-off ceremony of the Fire Prevention Month 2026. By the way, before I end this, no, I remind lang ako, last 2 weeks, nakalimot ko, when we are attending the summit, Praise Summit and the PIO, no? Gamay lang na updates with regards to the, wala pa may gibaba nga guidelines to si Sir Quanso being the national chairman of the National Praise. With regards to the katong medalya ng pagtulo medalya ng ugnayang pambubero ato sa katong mga napulo sa previous nga guidelines, you have to accumulate 10 attendance or participation before ka maka-avail atong medal. Karon ilan na kunong gibaba og 5. So daghan-daghan na maka-avail ana. But still wala pa sila mahatag nangayo ko ni Sir Quancho with regards to the design of the medal para madungagan po na nato ang burluloy sa dughan. Wala pa sila gibaba unsa gid nga design para unta mapahimo nato. But again, kang pulta kay in the previous pulong ang atong tigumon karon 5 na lang no katong mga napulo. So maybe magkatagra na sila one of these days they will be ilan ang ibaba ang guidelines, new guidelines with regards to the giving of those medals. Again, thank you very much for attending this Mandi traditional Mandi flag raising. Wishing you all a fruitful week ahead of us. Thank you. Thank you very much, sir, for your wisdom and guidance.
May we call on any announcements from different divisions and sections, Ma'am and Sir? There may be none. Let us now sing with honor and pride the Bagong Pilipinas hymn, to be followed by the PFP hymn. Pagbabago
That concludes our traditional Monday flag raising ceremony. This has been your host, Fire Officer 2 Balsar Zabuta. Thank you, and let's have a safe and productive week ahead. Gusto po ang ginawang seremonya sa pagbibigay pugay sa kabansang watawat ng Pilipinas. Humihingi ng pahintulot upang ilansa ang kabalangan.